जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आजिर विषयटी महाप्रभुଙ୍କ दयणा चोरी। अतीतर कथा सेतेबेले राजकीय खेल थिला पशापाली। आ पशापाली प्रति गजपति महाराजांकर विशेष आसक्ति थिला। आउ सेही आसक्ति दिने महाभारत भली एक विषमय परिस्थिति सृष्टि करथिला। जगन्नाथंकर जदि राति पहरे फूल किंबा मालटीए खसी पड़े परदिन मंगल आलती पूर्वर महापात्रे सिंहासन उपरकू जाई पूर्वपरी लागी करिथांती। जदि गभा खसी पड़ी थाए बलदेवंकर अंगर होइतिले ताहा विमलांक पाखकू पठा जाए एवं सुभद्रांक अंगर होइतिले ताहा गरुडंक पाखकू पठांती। जदि जगन्नाथंक श्री अंगर होइथाए ताहा प्रथम सेवकंक हाथ में अर्पित होइथाए। प्रभुंकु लागी होइथिबा प्रसाद को महाराज सम्मान ग्रहण करी त्यागकृत भाव में भक्ति नैवेद्य निवेदन करिथांती। यह श्री मंदिरर पारंपरिक नीति। एकदा जगन्नाथंक मस्तकरू गभाटिए खसी पड़ा। प्रसाद पड़ू और राजगुरु ताहाकु ठाकुर राजांकु प्रदान निमंते राजनौर उपस्थित हेले। सही समय रे राजा नौर रे पशा खेल मग्न थिले। प्रसाद गड़ूर असमयर आगमन गुरुत्व थिला निश्चय, किंतु ठाकुर राजा ताहाकु यथार्थ गुरुत्व देई नथिले। अनुमान करथिले किछि गोटे प्रदान करिबा प्रसाद गड़ूर आगमनर उद्देश्य। सेही अनुमान रे यथार्थ थिला निश्चय, किंतु सेतेबेले पशा काठी गोटाइबा पई उद्यत्य थिले महाराज। तांको हाथ भरपूर होई रहिथिला पशा काठी। तेणु विशेष ध्यान न देई प्रसाद बड़ूंक दिगकू बाम हस्तटी प्रसारित करथिले। कहिले दियो, कौन दबार अछि दियो। प्रसाद बड़ू उपाय शून्य होई महाप्रभु जगन्नाथंक प्रसाद गभाटी बाम हस्तर पापुली रे रखिदेले। चकाडोलांक गभाटी देखी आखि पलकहीन होईगला। हृदयर स्पंदन बढ़ीगला। शरीर में शिहरण होई उठिला। हाथरू खसी पड़ा पशा काठी। बाम हस्तरे प्रसाद ग्रहण करी महाप्रभु जगन्नाथ और तांको प्रसाद प्रति असम्मान करिथिबारु निजकु धिक्कार कले। अत्यंत व्यस्त विवृत होई पड़िले। गजपति से समय क्रमे विचलित मनरे आत्महत्या करिबार भावना सृष्टि हैला। किंतु आत्महत्या महापाप। गोटे पापरू मुक्ति पाइबा पई पुणी आउ गोटे महापाप करिबा पई पड़िबो। ताले कोन करा जाई पारिबो। प्रति अपराध पई शास्ति भोगिबाकू पड़िथाए। प्रजागणक अपराध पई दंड विधान करिथांती राजा। आ राजा यदि निजे अपराध करंती, एमिति विभिन्न प्रकार प्रश्न तांको मनरे उंकी मारिला। अपराधर प्रायश्चित करिबा पई अपराधर दंड निर्धारण करथिले महाराज। जे अवांछित हाथटी द्वारा परम आराध्य जगतर नाथ जगन्नाथंक प्रसाद ग्रहण करी से आज अनुतप्त, से हाथटी को निश्चय भिन्न करदेबाकू हबो। जगतवासी को जणाई देबा पई हेबो कि भविष्य में एपरी कर्म जेपरी केही न करंती। महाप्रभुंकर कौनसी प्रसाद बाम हस्तरे केही ग्रहण न करंती। किंतु गजपतिंकर एपरी भावना को कार्यकारी हेबो किपरि। तांकर बाम हस्तटी को शरीर छेदन किए करिबो। अनेक चिंता परे महाराज गोटे उपाय स्थिर कले। अपराधर शास्ति कार्यकारी करने पई सुंदर नाटकटीए रचना कले। तार मुख्य नायक भाव में महामंत्री को निर्वाचन कले। ता परदिन महामंत्री विद्याधर महापात्रंक सह गपसप करू करू कहीदेले विगत राति से शोई पारि नाहांती। उत्साहर सह मंत्री तार कारण जानिया पई चाहिए। अत्यंत संकुच भाव में प्रकाश करी राजा कहिले विगत रात्रि रे तांको शयन कक्षरे एक प्रेतात्मा झरकारे हाथ प्रसारण करी तांको धरिबा पई चेष्टा करुथिला। मु भयभीत होई बहु मंत्रतंत्र कली। मंत्री कहिले मते थरे आपणकर कक्षरे रहिबा पई सुजोग दियंतु, मु सेही परिस्थितिर उचित मुकाबिला करिबि। राजा कहिले अंधार रात्रि रे से दृश्य अत्यंत भयंकर। मो भली आपण मध्य डरी जिबेनि तो। मंत्री कहिले आपण खाली आदेश दियंतु, मु आसंता काली से हाथ उपहार स्वरूप अर्पण करिबि। महाराज को शयन कक्ष निकटस्थ कोठरी रे आयोजित होइतिला। आ राजा को शयन कक्ष रे मंत्री जगी रहिले सेही हाथ को। राति अधरे झरका पटु पशि आसिला सेही हाथ। मंत्री आउ काल विलंब नकरी हाथटी को शक्त प्रहारटीए देले। खंडार तीक्ष्ण धार रे राजांकर हाथटी शरीर अलगा होइगला। मंत्री तांकर जवाब रक्षा करथिबारु बहुत आनंदित हेले। परे हाथटी को देखि मंत्री आचंबित होइगले। जानि पारिले जे हाथटी राजांकर। एवं राजा मंत्री को संगे संगे आदेश देले से छिन्न हाथटी को नहीं उद्यान रे समाधि देबा पई। जन समाज समस्ते जानतु बाम हस्तरे प्रसाद ग्रहण करिबार परिणाम
ସେହି ଦିନଠାରୁ ଶାରୀରିକ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ରାଜା ସେବାରୁ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖିଲେ। ଅଧିକ ସମୟ ଉଦ୍ୟାନରେ କଟାଇଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ବାମହସ୍ତଟି ସମାଧିସ୍ଥଳରେ ଏକ ଆପେ ଆପେ ଜନ୍ମ ନେଲା ଏକ ସୁବାସିତ ବୃକ୍ଷ। ମହାରାଜ ଥରେ ବୁଲିବା ସମୟରେ ସେ ବୃକ୍ଷଟି ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲା। ପତ୍ରର ସୁଗନ୍ଧରେ ବିମୋହିତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ ମହାରାଜ। ମାଳି ବି କହିପାରୁନଥିଲା ବୃକ୍ଷଟିର ନାଁ କ'ଣ ଏବଂ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ ବୃକ୍ଷଟିର ଉତ୍ତମ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ। ବୃକ୍ଷଟି ବଡ଼ ହେବା ପରେ ସମଗ୍ର ଉଦ୍ୟାନରେ ତାର ପତ୍ନର ବାସ୍ନା ଖେଳିଗଲା। ରାଜା ଏହି ପତ୍ରଟିକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷଟି ଅଜଣା ହୋଇଥିବାରୁ କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଦିନେ ଅକସ୍ମାକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଗଛଟିର ପତ୍ର ସବୁ ଚୋରି ହୋଇସାରିଛି। ପୂଜାପଣ୍ଡା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ସୁବାସିତ ପତ୍ର କିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ହୋଇଛି। ରାଜାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଣାଇଲେ। ରାଜା ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ବଗିଚାର ମାଳି ବ୍ୟତୀତ ଏ କାଣ୍ଡ ଆଉ କିଏ କରିପାରେ। ରାଜା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ମାଳିର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେଉ। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଅପମାନ କରି କଠୋରତମ ଦଣ୍ଡ ପାଉ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଳିକୁ କାରାଗାରକୁ ଅଣାଗଲା। ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ମୁଣ୍ଡ କାଟର। ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ତ ଅନ୍ୟଥା ହେବନି, ତେବେ ତାର ଦୋଷ କ'ଣ? ଆକୁଳ ନିବେଦନ କଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ। ହେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ, ତୁମେ ତ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ତୁମେ ତ ଜଗତର ଠାକୁର, ତୁମକୁ ତ ସବୁ ଜଣା। ମୁଁ କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିନାହିଁ? ମୁଁ କ'ଣ ସେ ଅଜଣା ପତ୍ରକୁ ତୁମଠାରେ ଲାଗି ପାଇଁ ଦେଇଛି? କାଲି ସକାଳେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବିନା ଦୋଷରେ ନିଶ୍ଚୟ। ତୁମେ ତ ପଲକହୀନ ଠାକୁର। ତୁମେ ଦେଖ ତୁମ ପ୍ରଥମ ସେବକର ସେବକ କିଭଳି ବିନା ଦୋଷରେ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଭକ୍ତର ନିବେଦନ କେବେ ବି ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଇନି। ସେହିଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ, ରାଜା, ସେ ବୃକ୍ଷର ପତ୍ରଟି ତୁମର ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ଓ ତ୍ୟାଗରୁ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜେ ଆଣି ଲାଗି ହୋଇଛି ସେ ସୁବାସିତ ପତ୍ର। ଏହି ବୃକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି। ଏହାର ନାମ ଦୟଣା। କାଲି ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ। ଏହି ତିଥିରେ ତୁମେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରଚଳିତ କର। ଜଗତ ଦେଖୁ ମୋ ବାନା ଭକ୍ତ ବିଶ୍ଚଳ ଅଟେ। ମାଳି ମୋ ଭକ୍ତ, ସେ ଅପରାଧୀ ନୁହେଁ। ତାକୁ ଦୟଣା ମାଳି ସେବକ ରୂପେ ମନ୍ଦିରରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କର। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ରାଜାଙ୍କ ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ ହେଲା। ସେ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ବାମହସ୍ତଟି ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ମାଳିକୁ ମୁକ୍ତ କରି ପରଦିନ ଦୟଣା ଚୋରି ନୀତି ପାଳନ କଲେ। ସେହି ଉଦ୍ୟାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ନାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତାହା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।